Mga bay, nagkadaghan pagyud ang nanginahanlan og tabang no sa mga naapektuhan atong 6.9 magnitude nga linog sa Visayas. Pinaagi kaninyo mga bay, padayon sab natong matabangan o matubag ang mga problema nila didto. Mubalita bahin ani si Bril Montalvo. Walay undang ang paghinilakay sa atubangan ni ining usa ka ospital sa Bogo, Cebu. Diri ginabutang ang mga body bags nga adunay sulod nga mga na-recover nga patayng lawas gikan sa nahugmakan sa magnitude 6.9 nga linog. Wala na akong papa. Lakip dinhi ang amahan ni Eliza. Kagahapon lang sab niini giselebrar ang iyahang birthday. Apan namatay kini human gigakos ang iyahang igsuon aron makalingkawas sa landslide. Padayon karong nagapaayo sa ospital ang nasalbang igsuon ni ini ug wala pay kasayuran kung unsay nahitabo sa ilahang amahan. Amo siyang gi-surprise na nagpalit mi og cake. Amo siyang gikantahan ng happy birthday. Lipay kayo kong papa. Ito. Murat tilas na mo. Sa San Remigio, ang mga survivors kung wala sa tent, anaa sila temporaryong nagbanig o nagagamit lamang og karton aron lang makatulog. Tungod padayon gihapon ang nasinating aftershock sa lugar. Gani kagabi, kusog-kusog pa kining nasinani sa mga residente. Takot po kami sa loob ng bahay. Ngayon po, naramdaman pa rin yung hagupog ng pindot po. Ang Philippine Coast Guard nagpadayag na sab og pasalamat og pahasubo sa tulo niini kakaubanan human namatay dihang nag-collapse ang Remigio Sports Complex samtang nagadula sila og basketball. Sa Medellin, may bisita sa kagabi si Vice President Sara Duterte. Dala niya ang food trucks aron mahatagan og init pa nga pagkaon ang mga frontliners nga nagatabang sa mga biktima sa linog. Nasayod ako nga dili matungkad ang kasakit nga inyong gibati og kalisod nga inyong giatubang karon. Apan taliwala sa gibilin nga kadaot sa trahedya sa inyong mga pamilya o komunidad, dili unta kamo mawad-an og pagsalig o paglaom. Magsilbi unta kamong tinubdan sa kakusog, kamaayo ug kadasig sa tanan. Si Senator Riza Ontiveros nagpadala na sab og 2 ka truck nga ilimnong tubig sa Cebu Provincial Hospital sa Bogo. Ang Philippine Red Cross nagtanyag pod og psychological first aid sa mga pasyente nga grabihan ang kahadlok og stress nga naangkon tungod sa linog. Ang Alagang Kapatid Foundation nagpadala pag-usab og usa ka truck nga ayuda padulong sa Masbate nga nalakip sa naapektuhan sa linog ingon man sa milabay sab nga bagyo Opong. Kung kinsa man ang gusto pang mutabang sa mga biktima sa linog ug bagyo, mag-message lang sa Alagang Kapatid Facebook page. Ako si Bril Montalvo para sa One PH. Diritas ubang balita mga bay, gipahibalo ngadto sa Office of the President ang ruling sa Korte Suprema nga may resulta sa pagpostpone o pagdelay aning pinakauna untang BARM parliamentary elections nga mahitabo sa October 13. Ang ugat ani kay ang gilusad nga balaod sa Bangsamoro Transition Authority o BTA nga i-reallocate ang 7 ka district seats nga alang unta sa Sulu. Pero matod sa Supreme Court, unconstitutional ang gibuhat nga balaod sa BTA. Kung mahinumduman ninyo mga bay, kay sa una, gidesisyonan na ni sa Korte Suprema nga ideklarar nga unconstitutional ang pag-apil sa Sulu sa Bangsamoro Region. Sa atong nga igsuon diha sa Visayas nga naapektuhan sa linog, unta dili mo mawad-an og paglaom og padayon lang ta mga bay. Unya padayon lang sad sa pagtan-aw diri sa 1PH ug sa 1 News para sa mga tinuod og mapuslanong impormasyon. Ako si Chiki Verhel.